إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحبنا ويرضى. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده الصادق الوعد الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبيانا على بلاء الصابر وزوجة صالحة. صدق الله العظيم.
فصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat Allah berikan kepada kita. Allah ringankan langkah kaki kita, Allah beratkan hati kita, Allah fokuskan pikiran kita untuk bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Semoga setiap langkah yang Allah iringkan langkah kita menuju masjid yang kita cintai ini menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi penggugur daripada dosa-dosa kita semuanya. Salawat iringi salam, semoga kelak kita di akhirat nanti melalui salawat yang kita baca di setiap harinya menjadi saksi agar kelak kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didengar yang mulia ini, tak bosan-bosannya Al-Fakir senantiasa mengingatkan diri Al-Fakir sendiri dan khususnya untuk para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita jadikan momentum hari Jumat ini hanya untuk kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taubatan nasuha, agar kelak kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirahmati untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, kita seringkali mendefinisikan rezeki dalam gambaran bentuk materi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada beragam banyak nikmat di dunia ini. Kaya itu kenikmatan, tampan kenikmatan, jabatan kenikmatan, memiliki rumah yang luas pun kenikmatan. Namun seringkali kita melupakan 4 kenikmatan yang seharusnya kita cari di dunia ini agar kita bahagia dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Karena Rasulullah sampaikan, siapa yang mendapatkan 4 kenikmatan ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kita. Sehingga selaras dengan permintaan kita, yang mana setiap kali kita selesai berdoa, menutup doa kita dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa 4 kenikmatan yang harus kita cari? Pertama, yang Rasulullah sampaikan, bila mana 4 kenikmatan yang kita dapat, maka kita akan dapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah qalban syakirah, hati yang pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta yang banyak bagi hati yang tak pandai bersyukur, rumah yang luas bagi hati yang sempit, maka tak akan ada rasa puasnya dalam kehidupan di dunia ini. Itulah mengapa hari ini kita banyak melihat orang-orang yang serakah, orang-orang yang tomat, tak ada rasa puasnya di dunia ini. Sudah dapat gaji puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, masih saja korupsi, masih saja mencari uang haram. Maka dari itu, lapangkan hati kita, cari nikmat hati yang senantiasa pandai untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena rezeki yang sedikit, materi yang bersifatnya sedikit, bagi hati yang luas, hati yang pandai bersyukur, tak akan pernah menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak punya jabatan, tak membuat dirinya lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak punya ketenaran, tak membuat dirinya lupa untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar, kita ini hamba Allah yang memiliki tugas utama, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat pertama yang harus kita cari. Jangan hanya berupa materi, namun hati yang pandai bersyukur jauh lebih penting daripada materi yang kita cari selama ini. Yang kedua, Rasulullah ingatkan, nikmat yang harus kita cari adalah walisanan zakirah, lisan mulut yang senantiasa basah untuk mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa membaca Al-Quran.
Ini nikmat yang harus dicari. Karena banyak hari ini orang sibuk bekerja namun lupa untuk baca Al-Quran. Banyak orang yang sibuk berusaha berdagang namun lupa untuk berzikir kepada Allah. Mereka habiskan waktunya untuk mencari dunia namun lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalilnya. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Berzikirlah, ingatlah Allah, maka Allah akan mengingat kita. Washkuruni wa la takfurun. Dan bersyukurlah kepada Allah, jangan pernah mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini korelasi dengan poin yang pertama tadi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Lidah yang ketika mendapatkan nikmat ucap alhamdulillah. Satu paket dengan poin yang pertama tadi. Selain daripada lidah, lisan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengembalikan semua nikmat hanya karena Allah. Hati mengingat Allah dengan rasa syukurnya, maka Allah akan tambah nikmat untuk kita di dunia ini. Maka jangan sampai lidah kita kering dengan berzikir kepada Allah. Jangan sampai waktu 8 jam kita bekerja, sampai rumah kita sudah lelah, lupa akan mengingat Allah, lupa akan baca Al-Quran. Ini poin yang kedua. Maka pertama, setelah hati bersyukur, lidah pandai berzikir, lalu nikmat yang ketiga yang harus kita cari di dunia ini adalah wabadanan ala bala'is sabirin. Fisik, jasad, rohani kita yang senantiasa kuat menghadapi segala masalah dan ujian di kehidupan dunia ini dengan penuh kesabaran. Maka Allah ingatkan dalam ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Hadapilah segala ujian permasalahan kehidupan dengan sabar dan salat. Karena sejatinya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita seringkali ketika mendapati musibah, lupa untuk mengingat Allah terlebih dahulu. Lupa untuk sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali tergesa-gesa menghadapi permasalahan. Bahkan hari ini tak sedikit kita lihat ketika mendapati sebuah ujian, sebuah permasalahan, langsung menghabiskan nyawanya, langsung menyelesaikan kehidupannya dengan bunuh diri lain sebagainya. Pada Allah sampaikan, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan sebesar apapun, rahmat Allah yang lebih besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada manusia hari ini yang tidak lepas dari masalah. Semua dari kita punya masalah. Maka dari itu jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup hanya karena semua permasalahan. Siapkan diri kita untuk menghadapi permasalahan dengan sabar. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian permasalahan dalam kehidupan ini di luar daripada batas kemampuan manusia. Maka jangan sampai kita pernah berpikir untuk menghabiskan hidup kita hanya sebuah permasalahan. Yang keempat, nikmat yang harus kita cari setelah tadi, hati yang pandai bersyukur, lidah yang pandai berzikir, badan yang siap menghadapi permasalahan dengan penuh kesabaran. Lalu nikmat yang keempat adalah wazawjatan salihatan. Pasangan yang saling menguatkan, pasangan yang saling mengingatkan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini keluarga hancur bukan karena sebuah permasalahan, tapi tidak adanya Tuhan, tidak adanya Allah dalam sebuah rumah tangga. Anak korbannya dari tidak adanya ketakwaan dalam sebuah rumah tangga. Tidak adanya rasa ingin saling mengingatkan satu sama lain. Baik suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami dalam ketakwaan kepada Allah. Maka ayahanda, dua abang yang hari ini sedang membina rumah tangga, didiklah istri kita agar senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasangan yang saling menguatkan akan melahirkan generasi-generasi yang kuat. Pasangan yang saling mengingatkan akan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan generasi-generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bobroknya generasi hari ini bukan karena mereka tak dapatkan ilmu agama yang cukup, melainkan karena orang tua yang cuek untuk mendidik keluarga dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang harus kita cari. 4 kenikmatan yang bisa membuat kita
hidup di dunia selamat, bahkan kelak di akhirat selamat. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang merasa beriman kepada Allah. Jaga diri kita baik-baik dan jaga keluarga kita baik-baik sehingga kita bisa selamat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah khutbah singkat yang bisa Al-Fatih sampaikan kepada diri Al-Fatih sendiri khususnya dan umumnya para jemaah sekalian. Semoga hari ini, Jumat ini menjadi titik balik kita untuk membina rumah tangga dengan baik dan benar, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melapangkan hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah dan menguatkan diri kita menghadapi permasalahan dengan penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sejatinya manusia semuanya berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman, bertakwa dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka yang saling menasihati dalam ketakwaan, kebenaran, dan mereka yang menasihati dalam penuh kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا غفور رحيم يا أكرم الأكرمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها
ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة وفي كل مكان والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدانا على بلاء الصابرين وزوجة صالحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا وتراصوا وسدوا الخلل. استووا صفوفكم فإن تسوية في الصفوف من تمام الصلاة نور في رفعة الصف. أعوذ بك من حملة الشياطين الموضوع في حق المصلين والظالمات. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وارفعك يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا زدنا علما وزدنا بالصالحين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.